Asa Mactan. Good morning, Sir Ariel. Og sa itong mga suking tipaminaw, matong latest weather update. As of 3 a.m. today, ang atong ginamonitor na low pressure area sulod sa itong area of responsibility kay nananimhutang dinha sa may coastal water sa Paracale, Camarines Norte o nakita ni nato for the next 24 hours na akin ni medium chance na mahimong usa ka bagyo. Ang samtang kining southwest monsoon o hang habagat mao nakapektar diha sa may kasagpang bahin sa Southern Luzon, Visayas ug sa may Mindanao. O para naman sa tong weather condition dinhi sa Visayas kay padayon gyapon kitang makasinati og madag-umon nga kalangitan, tinuyugan ani mga katag-katag nga pagulan, pagpanugdog kilat tungod aning LPA og southwest monsoon. Maong gitambaga nato matong mga kababayan hilabi na didto sa mga lugar na nakasinati ng mga pag-uwan-uwan atong mga niaging adlaw na maging alerto perme sa posibilidad sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Wapot kitay active na gale warning, mao makasinati gihapon kay taghinay ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin na magumikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan, di natong kadagatan na magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo, tong kadagatan kay naipaghunas unyang alas 6:21 sa buntag ug motaob kini unya sa alas 12:41 sa hapon. Temperatura nato for the next 24 hours naa kini sa 26 ngadto na sa 31 degrees centigrado ug atong haring adlaw kay musilang unyang alas 5:35 sa buntag ug mosalop kini unya sa alas 5:57 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 5:34 na og matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Janina Marte mayong buntag og daghang salamat. Salamat kayo, Ma'am Junina, yung may buntag sa Pag-asa Mactan. O isa pa yan, sir. Okay, good morning. Pinagi ni Ma'am Junina Marte ang atong radio specialist ikan sa Pag-asa Mactan. Nining adlong Martes Pizza 26 bulan sa Agosto tuig 2025. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kanatong tanan. Sa kabuntagon